अब हम प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। अपने ही इस जामिया के फूल को खुशबू बखेरने के लिए दावत देता हूँ। हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला आए मैक पर कुरान पाक की तिलावत समात फरमाए। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيम। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद अब्दुल्ला जो बहुत आसान अंदाज के साथ कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं एक और फूल को दावत देने जा रहा हूँ। ये बच्चों की तिलावत कराने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, आपको दिखाना चाहते हैं जो इस जामिया में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम जारी और सारी है। ये कारी साहब की मेहनत और कमाई है जो आप माशाल्लाह फूलों से खुशबू समाल फरमा रहे हैं। अब मैं दावत कुरान पाक की तिलावत के लिए देने जा रहा हूँ। हाफिज़ मोहम्मद रेहान वो मैक पर आएँ, कुरान पाक की आसान अंदाज में कुरान पाक की तिलावत समाल फरमाएँ। मोहम्मद रेहान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन क़र्यतिन अतत अन अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदन वअज़्ज़बनाहा
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم। अल्लाह बहुत आसान अंदाज के साथ तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं एक और जामिया के चमकते हुए सितारे को दावत देता हूँ कि मोहम्मद अहमद वो माइक पर तशरीफ़ ले आएँ और आसान अंदाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ। मोहम्मद अहमद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। अब इंशाअल्लाह कारी साहब से कबल एक बच्चे की तिलावत होगी और उसके बाद एक हमद इंशाअल्लाह कारी साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। आप दिल जमी के साथ तशरीफ़ रखें। अब मैं तिलावत कुरान पाक के लिए दावत देता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद उमैस वो तशरीफ़ ले आएँ और आसान अंदाज में कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ। मोहम्मद उमैस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह ये थे हाफिज़ मोहम्मद उमैस हाफिज़हुल्लाह ताला बड़े आसान अंदाज के साथ आपके सामने कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे।